जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वराज टीवी एक फ्रेश आउ इनफर्मेटिव वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो दर्शक बंधु जदि आपण माने निजर ग्राम पंचायत ब्लॉक किंबा निजर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जॉब करिया चाहूचंती ताहले एई वीडियोटी को आपण माने प्रथम रु शेष जाके निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु NRRMS बा नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी तरफ रु ओडिसा रे गोटे बहुत बड़ जॉब वैकेंसी आसी अछि, जेउथिरे निजर ग्राम पंचायत ब्लॉक किंबा डिस्ट्रिक्ट लेवल रे 10टी पदवी पाई 2300टी जॉब वैकेंसी आसी अछि एवं विभिन्न पोस्ट गुड़िक पाई सालारी 19,750 टंका आरंभ होई 35,760 टंका पर्यंत रही अछि। ताले चलंतु एही वीडियो रे संपूर्ण जॉब विषय रे डिटेल्स टी को देखिनबा। ता पूर्व जदि सरकार ठारो आसुथिया विभिन्न योजना गुड़िक विषय रे जानिया चाहूचंती ताहले स्वराज टीवी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन टी को ऑल ले करिनियंतु। तो दर्शक बंधु ओडिशा ब्लॉक ऑफिसर रिक्वायरमेंट ओवरव्यू रे रहिछि केउ माने अप्लाई करि परिए हु कैन अप्लाई एथिरे रहिछि ऑल ओडिशा कैंडिडेट एही जॉब पई ऑल ओडिशा रो कैंडिडेट माने अप्लाई करि परिबे। जेंडर कोन रहिछि बोथ मेल एंड फीमेल एही जॉब पई अप्लाई करि परिबे। तापर एठी रहिछि सैलरी सैलरी जो 25,000 रहिछि देखंतु मु आपनको प्रथम रु जेमिति कहिछि यार सैलरी जहा रहिबो विभिन्न पोस्ट अनुसार चेंज हबो, जोटा कि रहिछि 19,750 टंका रु आरंभ होई या रहिबो 35,760 टंका पर्यंत यार सैलरी रहिबो। विभिन्न पोस्ट अनुसार यह चेंज हबो। तापर रहिछि यार एप्लीकेशन मोड आपण माने केमिति अप्लाई करिवे। एप्लीकेशन मोड रहिछि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपण माने एही पोस्ट पई ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन केउ डेट थारु एही जॉब पई अप्लाई हबो तार जो डेट टी रहिछि यह ऑलरेडी स्टार्टेड माने यार अप्लाई स्टार्ट होई सारिछि। तापर रहिछि अप्लाई लास्ट डेट यही पोस्ट पई आपनकर लास्ट डेट केतेबेले रहिछि, जोटा कि रहिछि 28/11/2024 28 नवेम्बर 2024 रहिछि यार एप्लीकेशन रो लास्ट डेट। तापर एही वैकेंसी रे केउ केउ पोस्ट रहिछि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट, डाटा मैनेजर, तापर रहिछि फील्ड विजिटर, तापर रहिछि कोऑर्डिनेटर एही भली संपूर्ण 10टी पोस्ट रहिछि जेउथरे कि आपण माने अप्लाई करि पारिबे एही जॉब पई। तापर रहिछि एही जॉब पई आपनकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखंतु आपण माने जदि 10th पास करिथिबे ताहाले मध्ये एही जॉब गुडी को पई अप्लाई करि परिबे। +2 +3 किंबा पीजी करिथिबे जे कोनसे स्ट्रीम रे करिथिबे आपण आर्ट्स करिथांतु साइंस करिथांतु कि कॉमर्स करिथांतु ताहाले मध्ये एही पोस्ट रे अप्लाई करि परिबे। देखंतु या सहित आपनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट रे मध्ये किछि पोस्ट रे रिक्वायरमेंट अछि। तापर रहिछि आपनकर एप्लीकेशन फी आपण एही पोस्ट गुडी को पई जदि आवेदन करूछंती ताहाले आपनको केते टंका दबाकू पड़िबो, जोटा कि एप्लीकेशन फी रहिछि। जनरल कैंडिडेट मानक पई रहिछि 350 टंका, तापर रहिछि EWS कैंडिडेट मानक पई 250 टंका, तापर OBC कैंडिडेट मानक पई रहिछि 250 टंका, तापर रहिछि फॉर PhD कैंडिडेट जोटा कि रहिछि 250 टंका, तापर SC ST कैंडिडेट मानक पई मध्ये रहिछि 250 टंका। तापर एही जॉब पोस्ट पई कोन रहिछि एज लिमिट रे रहिछि मिनिमम आपनकर 18 वर्ष रो होछि एज लिमिट, तापर मैक्सिमम होछि 40 वर्ष रो एज लिमिट। तापर जेमिति रहिछि OBC रे 3 इयर एक्स्ट्रा, SC ST मानक पई 5 इयर एक्स्ट्रा, PWD मानक पई 10 इयर एक्स्ट्रा, जोटा कि रहिछि एज रिलैक्सेशन। तापर रहिछि यार सिलेक्शन प्रोसेस रे आपनकर रहिछि रिटन एग्जाम, तापर रहिछि आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तापर रहिछि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखंतु एही पोस्ट पई डॉक्यूमेंट सब कोन सब रिक्वायरमेंट हबो ता मध्ये देखिनबा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रे आपनकर प्रथमे ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट आपनकर सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लागिवो, जेमिति कि आपनकर 10th +2 किंबा जदि आपण ग्रेजुएशन करछंती तार सर्टिफिकेट लागिवो एवं आपनकर फोटो लागिवो, कास्ट सर्टिफिकेट एवं गोटिए आईडी प्रूफ जोटा कि आपनकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड किंबा पैन कार्ड एही भली किछि डॉक्यूमेंट लागिवो। दर्शक बंधु चलंतु आमे एही जॉब वैकेंसी रो ऑफिशियल नोटिस टी मध्ये देखिनबा। सेथि पई आमे यार जो ऑफिशियल वेबसाइट टी रहिछि nrrms.com एही ऑफिशियल वेबसाइट रे यार जो रहिछि ऑफिशियल नोटिस टी सेटा को मध्ये आमे देखिनबा। दर्शक बंधु एही एडवर्टाइजमेंट रे रहिछि प्रथमे 2300 वैकेंसी पई, जेउटा कि रहिछि दीन दयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट DDURID तरफ रु ओडिशा पई एही वैकेंसी टी रहि अछि। दर्शक बंधु एथिरे प्रथम रे रहिछि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर एथिरे रहिछि एज लिमिट 23 रु 43, जोटा कि रहिछि डिस्ट्रिक्ट लेवल ले एथिरे आपनकर 30 टी पोस्ट पई रहिछि। आपनकर पोस्ट ग्रेजुएट होइथिबा दरकार। एथिरे जो रहिछि ग्रॉस
ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି 35,760 rupees ରହିଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 22 ରୁ 43 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ରହିଛି 61ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 31,450 rupees। ତାପରେ ଏଇଭଳି 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ରୁ 43 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ 105ଟି ଜବ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 28,750 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 21 ରୁ 43। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର ଜବ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 314ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ ନଲେଜ ଏବଂ MS ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସରେ 1 ଇୟର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି 26,350 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସେଇଭଳି ରହିଛି MIS ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 196ଟି, ଯାହାର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 24,650। ତାପରେ ରହିଛି 6 ନମ୍ବରରେ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18 ରୁ 43 ବର୍ଷ। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ 302ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି 22,650 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଅଫିସର, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18 ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ 276ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି 21,450 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଯାହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18 ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ, ଯାହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 366ଟି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ 10th ସହିତ +3 କିମ୍ବା 10th ସହିତ +2 ଯଦି କରିଥିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 6 ମାସର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ରହିଥାଏ ଡିପ୍ଲୋମାର, ସେଇ କୋର୍ସଟିକୁ ଆପଣ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି 21,250 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହିଛି 9 ନମ୍ବରରେ ଫିଲ୍ଡ କୋଡିନେଟର, ଫିଲ୍ଡ କୋଡିନେଟରର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ରୁ 43। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ, ଯାହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 341ଟି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 21,250 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଫାସିଲିଟର୍ସ, ଫାସିଲିଟର୍ସର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18 ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲର ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି 309ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 19,750ଟି। ତାପରେ ରହିଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ସାମ 150 ମାର୍କର ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ସାମ ହବ। ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଥିଓରି ବା ରିଟେନ୍, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ରହିଛି nrrmsvacancy.in। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି nrrms ଅନଲାଇନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ, ଏହି ଅନଲାଇନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଛେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମର ଏଠି ଥିବା ସବମିଟ୍ ବଟନ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଛେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସଟିକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 11/11/2024 ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା 28 ନଭେମ୍ବର 2024 ଯାକେ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ନୋଟିସଟି ଆସିଛି ସେଇ ନୋଟିସଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହି କ୍ଲିକ୍ ହିଅର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନୋଟିସଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବକ୍ସଟି ରହିଛି, ଏହି ବକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ଏହି ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।